Today we learn a new topic, a letter to God. Generally, we write a letter to our parents, friends, and elders. Sometimes we write letters to the office, which is called official letter. But can you imagine a man write a letter to God? But in this topic, a farmer who is named Lencho write a letter to God requesting the God to send some money to maintain or manage his family after losing his crops. How did he write a letter to God? We know from this chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. There was only a house in the entire valley, sat on the crest of a low hill. There are many other house in that valley. This house was on the top of the lower hill. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. But from this top of the valley, one can see the flowing river, the field of ripe corn field. कौन जानला में थ्रू समुद्र समस्त इन द एंटायर भैली संपूर्ण उपत्यका भितर से गोटे छोटिया पार्वत्य उपरे गोटे एकुटिया घर अच्छी से घर उपर गोटे एकुटिया नुआनिया घरटीए से पहाड़ उपर छिड़ा हेले जड़े देखिपर नई बही जाऊर चित्र देखिपर सबुज शस्य क्षेत्र चित्र देखिपर फूलर चित्र देखिपर आउ भल अमल हो बोली शस्य क्षेत्र जापर द ओनली थिंग द आर्थ नीडेड वाज डाउन पावर और at least a shower. The writer says, the only earth needed some rain, like shower, which is using in our bathroom. ଏଠି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲା କିଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସାୱାରରୁ ପାଣି ପଡ଼େ ସେହି ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଇଯିବ। ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. Here, whole the morning, the farmer Lencho, who
knew his cornfield very well only. He had no other way except looking towards northeast sky. ଏଟା ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ବେଳାଟା ଯିଏ ଲେଞ୍ଚ ଯିଏକି ତାର କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, କେବଳ ସେ କେବଳ ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ ଫର୍ ରେନ୍। କେବଳ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଟୋପାଏ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଁ। Now we are really going to get some water, O man. Here Lencho said to his wife, we will get some water because now it is going to rain. Lencho କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇପାରନ୍ତି ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। At that time her wife was preparing super. Super means ଜାଣିଥିବ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। replied, yes God willing. ସେ ଆନ୍ସର ଦେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। The older boys were working in the field. ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. The older boys were working in the field, where the smaller ones were playing near the house. ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘର ଆଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା until the woman called to them all. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Come for dinner. ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସ। It was during the meal for the meal, just as Lencho has predicated, big drops of rain began to fall. All are taking their meal. In the meanwhile, Lencho forecast. Drops of rain began to fall. In the northeast, hog mountains of clouds could be seen approaching. ଖାଇବା ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚୋ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ଯେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲାଣି। କେଉଁଠି ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଗ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହୁଏତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। The air was fresh and sweet. At the time the air was fresh and sweet. ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପବନ ବହୁଥିଲା ତାହା ଅତି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ସୁଇଟ୍, ମଧୁର ଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body.
but the man went out for no other reason. ଲେଞ୍ଚ ପଦାକୁ ଗଲାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, only to feeling the pleasure of rain. ତାର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ, କେମିତି ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। And when he returned, exclaimed, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଲା, he exclaimed, ସେ କହିଲା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କହିଲା, these are not raindrops falling from the sky, ଆକାଶରୁ ମେଘ ପଡ଼ୁନି, they are now new coins, ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, new coins, ମୁଦ୍ରା। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ହେଲା ଆକାଶରୁ ଡ୍ରପିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 10 cent pieces, 10 cent ପିସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 5 cent ପିସ୍ର ମୁଦ୍ରା ପଡ଼ୁଛି। With the satisfied expression, he regarded the field of reap corn with the flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers draped in a curtain of rain. ସେ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଲା, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କଲା ଯେ ତାର କର୍ନ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା କଭର୍ଡ ହେଇଛି ରେନ୍, ସଟନ୍ ରେନ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡ ବିଗାନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା, ଟୁ ବ୍ଲୋ, ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ରେନ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ hailstones began to fall. ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ କି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ସବୁ ପଡ଼ିଲା। These truly did resemble new silver coins. These truly did resemble new silver coins. The whole the cornfield covered looked like the new silver coins. ସତ ଯେମିତି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ଆମେ ସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁଆପଥର ପଡ଼େ, ଆମେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ସେ କୁଆପଥରକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ଯାଏ ଚାଟିଆରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ ବଏଜ୍ exposing themselves in the rain, the boys coming out to the rain, ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ to collect the hailstones. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. ଏଠି ଲେଞ୍ଚ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି it passes quickly, ଶୀଘ୍ର ଏ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସରିଯିବ। It did not pass quickly, but it did not pass quickly. କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। For an hour, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। The hail rain, କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହେଲା। On the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଗରେ
घर उपरे बगीचा उपरे आउ हिल साइड रे पार्वत्य पार्श्वदेश आउ से जो शस्य क्षेत्र उपरे समस्त उपर गोटे घंटा धरी कुआपतर है। द फील्ड वाज व्हाइट, तार जो शस्य क्षेत्र संपूर्ण धड़ा देखागला। आज इव कवर्ड विथ सल्ट, सत जमी लुण रे परिपूर्ण हो जाइए शस्य क्षेत्र से जानिला। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द लीव्स ट्रीज, गछरे गोटे पत्र रहा नहीं। द कॉर्न वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड, शस्य क्षेत्र तार जो शस्य टोटाली संपूर्ण भाव में ध्वंस विध्वस्त हो गला। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल गुड़िक सब चारू झड़ी पड़ा। लेंचर सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, ये कहते लेंचर सोल वाज फिल्ड विथ पेन, लेंचर आत्माटा अंतरात्माटा दुखद है, कांदी पकईला सी। व्हेन द स्टॉर्म हाड पास्ट, और जिते झड़ छाड़ा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द ऑन द फील्ड, से छिड़ाला जाइकी शस्य क्षेत्र मझे। एंड सेड टू द हिज सन, ता पुओ को कहला, ए प्लेग ऑफ लोकटक्स would have left more than these. A group, the Lento said to his son, a group of crop destroying insects, शस्य को नष्ट करुवा गोटे गोटे दल इनसेक्ट्स, जो आम जो कहते कीटपतंग, would have left more than this. सतमी वर्षा यही शस्य क्षेत्र उपरे इनसेक्ट्स मान को जो डेस्ट्रॉइंग नष्ट करने को कीटपतंग मान को छाड़ी देगला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुआपतर किसी रखी। दिस ईयर वी विल हैव टू no corn, for this year we will have no corn, पूरे वर्ष आमे किसी फसल पाइबा नहीं।